This is a Kazakh dry port on the border with China. Over the years, this port has been turned into a major logistics hub due to the increasing number of China-Europe freight trains. Появление объектов инфраструктуры оказали непосредственное положительное влияние на увеличение объемов торговли. The China-Europe freight service also links the dry port with China's coastal city of Linyungang, allowing landlocked Kazakhstan to access sea transport. The enhanced connectivity has also encouraged many Chinese companies to invest in the region. During a visit to Kazakhstan in June 2017, President Xi Jinping and his Kazakh counterpart inspected the dry port and the logistics center in Linyungang via video link. Эта идея объединения наших стран, мне кажется, она станет ключевой в плане экономического развития. И благодаря этому проекту, программе «Один поезд, один путь», мы, в принципе, можем очень продвинуться в экономическом плане. In Kyrgyzstan, a mountainous country with a high altitude, building roads isn't easy. Despite various challenges, the first two phases of the new North-South Highway have been undertaken by a Chinese company and completed. В принципе, не было никаких дорог. То есть, когда топографические группы только приезжали на участки, им на некоторых участках приходилось вступать на земли, на которые вообще нога человека не ступала. И вообще тот регион южный, до которого ехать обычно там 8 часов, сейчас можно доехать за 5. Once fully completed, the 433-kilometer highway will become an important international transport channel in Central Asia. Появляются дополнительные транспортные соединения, которые будут помогать экономическому развитию Кыргызской республики, также создавать международные транспортные коридоры, которые не только нашей стране, но и всей Центральной Азии будут содействовать в развитии. In Tajik capital Dushanbe, a workshop named after an ancient Chinese woodcraft master has attracted many young talents. ما بسیاری درسمون رو در سخنهای لبنان میگذرانیم و بسیار دانش‌های زیادی مستعمل هستند. ما گفتنیم که این گونه سازشنامه‌ها باز هم زیادتر شود و تا اینکه ما دانشجویان توانیم همین دانش خود را خوبتر باز هم سایقل دهیم در روندی. Мастерская Любань – это яркий пример взаимосотрудничества между двумя дружественными странами. Turkmenistan, a country with expansive deserts and rich reserves of oil and natural gas resources. The China Central Asian National Gas Pipeline runs from the Turkmen-Uzbek border and links up with China's west-to-east gas pipeline in Horgos. Xi Jinping 总书记高度重视中土能源合作，天然气出口作为土库曼斯坦最重要的财政支柱，也促进了当地的经济发展。我们都是抱着以人为善、与人合作的这种理念去的，我们都结下了深厚的友谊。这样的话，在这个中土这个合作在不断的推向前进。Khiva is the first UNESCO World Heritage Site in Uzbekistan. The preservation and restoration of historical sites in Khiva was an important cultural cooperation project between China and Uzbekistan. Xitoyliklar juda ham demak puxta o'z ishini
sevib chin yurakdan amalga oshirishadi va har bitta narsani demak o'z o'rnida asl holicha saqlashga harakat qilinadi. With more historical sites restored, Kiva's appeal to tourists has been growing. 让我们从6国人民共同福祉出发，赓续友谊，推进合作，共同谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天，共同推动构建人类命运共同体。